मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 ओडिशा रे प्रथम थर हेबो डबल इंजिन सरकार कहिले प्रधानमंत्री मोदी। ओडिशा रे प्रथम थर हेबो डबल इंजिन सरकार। जून 10 रे केही ओडिया पुओ बा झियो मुख्यमंत्री हेबे। शपथ ग्रहण लागि मु कंधमालवासी को निमंत्रण देउछि। सेथि पई ओडिशा रो 21 बीजेपी सांसद को जितेइबा को पड़िबो। कंधमाल बीजेपी लोकसभा प्रार्थी सुकांत पाणिग्राही और विधायक प्रार्थी को बहु भोट रे जितेइबा को निवेदन करूछि। कंधमाल को आसी मते जेउ आशीर्वाद मिलिला ताहा मु सारा जीवन भूली परिबिनी। मते एठारे जणे त्यागमयी मा जेउ भली स्वागत कले ताहा देखि मु अभिभूत। पूरा कंधमाल और सारा ओडिसार आशीर्वाद मते मिलिछि। गतकाली भुवनेश्वर रे जेउ दृश्य देखिली ताहा अवर्णनीय। सेथिरे मु जानि परिली जे मते ओडिसावासी को आशीर्वाद मिलिछि। मु ओडिसार लोकंक पाखरे ऋणी। नंबर 2 ओडिसार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को सीधा सड़क चैलेंज कले मोदी। फुलबाणी विजय संकल्प समावेश रे जोग देई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिसार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को सीधा सड़क निशाना करिसेंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसेंती नवीन बाबू को मु आज एक चैलेंज देउछि। नवीन बाबू कागज खंडे धराई छिड़ा कर जाऊ। नवीन बाबू को बिना कागज रे जिला और जिला मुख्यालयर ना लिखिबा को कह जाऊ। से लिखि परिबेनी जे निज जिल्लार ना जानि नाहंती से भली मुख्यमंत्री किपरि आपणकर दुख बुझी परिबे। एनु 5 वर्ष समय दियंतु ओडिसा को नंबर 1 करिवु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आहुरी कहिसेंती श्रीमंदिर रत्न भंडार मूल्यांकन 45 वर्ष तळे होइथिला। जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार चाबी गला 6 वर्ष हेलानी मिलुनी। एभली अमूल्य रत्न भंडार चाबी भी संभाली पारु नाहंती राज्य सरकार। नंबर 3 दिनक परे देशर चतुर्थ ओडिसा रे प्रथम पर्याय भोटिंग। 7 पर्याय विशिष्ट साधारण निर्वाचन चतुर्थ पर्याय मतदान पई पाखै आसुची समय। आसंता 13 तारिख सोमवार देशर चतुर्थ पर्याय एवं आम राज्य ओडिसा रे प्रथम पर्याय पई हेबो मतदान। आउ एथि पई नेता तरतर जनता भी उत्साहित। भोट देई योग्य प्रार्थी बाछिबे जनता। सेथि पई जनता को निज पक्षरे नेबाकू अंटा भिड़ी भोट मागुछंती नेता और प्रार्थी। एही पर्याय रे 9 राज्य और गोटिए केंद्र शासित अंचल जम्मू काश्मीर को मिसाई मोट 96 लोकसभा आसन पई मतदान हेबो। आंध्र प्रदेश रो समस्त 25 आसन ने मतदान हेबो। सेबळी तेलंगाना रे 17, उत्तर प्रदेश 13, महाराष्ट्र 11, पश्चिम बंग 8, मध्य प्रदेश 8, बिहार 5, झारखंड एवं ओडिसा रे 4टी लेखा आसन ने हेबो मतदान। नंबर 4 कांग्रेस सब बेले देश को डराइबा को चेष्टा करे कहिले मोदी। शुक्रवार दिन कांग्रेस वरिष्ठ दलर नेता मणिशंकर आयर एक पुराना साक्षात्कार वीडियो भाइराल हेबा परे एबे एहाकु नै चर्चा लागि रहिछि। कांग्रेस नेता मणिशंकर आयर पाकिस्तान बोमा विस्फोरण करिदेबो बोली कहउतबा एक वीडियो सोशल मीडिया रे घुरी बुलिबा परे एहाकु नै निजर मत रखिजंती प्रधानमंत्री मोदी। ते कहिचन जे कांग्रेस सर्वदा देश को डराइबा को चेष्टा करे। लोकन को डराइबा पई कांग्रेस दल सबु बेले किछि ना किछि बाट खोजु थाए। ऑनलाइन ने वीडियोटी भाइराल हेबार विवाद सृष्टि करिछि। किछि मास पूर्वे आयरଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସହମତ ନ ହୋଇ कांग्रेस कहिछि जे ତାଙ୍କ ମତ ଦଳର मत को प्रतिनिधित्व करू नहीं। नंबर 5 जेलु बाहरी दिल्लीवासी को संबोधन कले केजरीवाल। चलिथिबा लोकसभा निर्वाचन पई प्रचार करिबा को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जून 1 तारिख पर्यंत मध्यवर्तीकालीन जामिन प्रदान करिछि। जामिन प्रदान करिबार किछि घंटा परे दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहार जेल मुक्त करा जाइछि। मद नीति दुर्नीति सह जड़ित दुर्नीति अभियोग रे अरविंद केजरीवाल को मार्च 21 तारिख रे गिरफ्त करा जाइथिला। 50 दिन जेल रहिबा परे तांको 21 दिनिया मुक्ति प्रदान करी सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को सप्तम पर्याय निर्वाचन समाप्त हेबार गोटिए दिन परे जून 2 तारिख रे आत्मसमर्पण करिबा को कुहा जाइछि। केजरीवाल जेलु बाहरिबा परे दिल्लीवासी को कहिसेंती कहिथिली शीघ्र फेरिबी। देखो आसी गली। जेलु बाहरी विरोधी को करिसेंती कड़ा समालोचना। देश को तानाशाही शासन मुक्त करिबा को जनता को आह्वान दे करिसेंती केजरीवाल। नंबर 6 प्रथम थर पई टी20 अंतर्जातीय रे पाकिस्तान को हराई इतिहास रचिला आयरलैंड। आयरलैंड प्रथम थर पई टी20 अंतर्जातीय मैच रे पाकिस्तान को परास्त करी इतिहास रचिछि। डब्लिन ने खेला जाइथिबा 3 मैच विशिष्ट श्रृंखलार प्रथम मैच रे आयरलैंड पाकिस्तान को 5 विकेट रे परास्त करिछि। पाकिस्तान प्रथम बैटिंग करी 20 ओवर रे 182 रन करिथिला। पाकिस्तान पक्षरु अधिनायक बाबर आजम 57 रन करिथिले। इस्तिफार मोहम्मद 15 बॉल अपराजित 37 रन करिथिले। आयरलैंड पक्षरु क्रेग यंग 4 ओवर रे 27 रन दे 2 विकेट नेइथिले। एही लक्ष्य को पिछा करी आयरलैंड भलो आरंभ करि नथिला एवं 4.1 ओवर रे आयरलैंड 27 रन ने 2 विकेट हराइथिला। किंतु आंडी बॉलिन 55 बॉल ले 77 रन करी आयरलैंड को विजय निकटतर कराइथिले। बॉलिन को विकेट पड़िबा परे आयरलैंड स्कोर 18.4 ओवर रे 5 विकेट हराई 176 रन ने पहुंचीथिला। शेष ओवर रे आयरलैंड को विजय पई 11 रन दरकार थिला। आयरलैंड गोटिए बॉल बाकी थाई 183 रन विजय लक्ष्य हासिल करि नैथिला। नंबर 7 निज पई नुहे साहांक पई भोट मागुछंती मोदी कहिले केजरीवाल। दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट को द्वारा मध्यकालीन जामिन
ପାଇବା ପରେ ଜେଲରୁ ବାହାରି ଆସିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବିଜେପି ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଜେପି ଦଳକୁ ପଚାରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? କେଜରିୱାଲ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2025 ମସିହାରେ ଅବସର ନେବେ, କାରଣ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ 75 ବୟସ ହେବ। ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ନିୟମ କହୁଛି ଯେ ଦଳର ନେତାମାନେ 75 ବର୍ଷ ପରେ ଅବସର ନେବେ। ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ, ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀ, ସୁମିତ୍ରା ମହାଜନ ଏବଂ ଯଶଓ୍ୱନ୍ତ ସିହ୍ନା ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ମୋଦି, କହିଲେ ଅମିତ ଶାହା। ନିଜେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଜବାବ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିର ସମ୍ବିଧାନରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ 75 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ କୌଣସି ଦଳର ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଓ ସେ 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ। ଜେଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଶନିବାର କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବିଜେପିକୁ ପଚାରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇ ଅମିତ ଶାହା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବଡ଼ ବିଭ୍ରାନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ। ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଜେପି ସମ୍ବିଧାନରେ ସେଭଳି କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ପିଏମ ମୋଦି କେବଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନେତୃତ୍ୱ ଜାରି ରଖିବେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଶରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 9, ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଷ୍ଟାର କପଲ ସେଲିବ୍ରିଟି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଜମୁଛି ଭିଡ଼। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ଅଭିନେତା ତଥା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ମାମା ମିଶ୍ର। ଗାଁକୁ ଗାଁ ଯାଇ ଜନସଭାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ତା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ମାମା। ଉଭୟ ଷ୍ଟାର କପଲଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ନମ୍ବର 10, ବିଜେଡି ଉପରେ ମୋଦିଙ୍କ ହାମଲା, କହିଲେ ସିଏମଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ସୁପର ସିଏମ। ବରଗଡ଼ରେ ବି ମୋଦି ହୁଙ୍କାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁ ଆସୁ କଲେ ହାମଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଓଡିଶାକୁ ଗରିବରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରିନି। ସାରା ଓଡିଶାରେ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ରାଗ। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ସହିବ ଓଡିଶା? ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏନଡିଏ ସରକାର ଦରକାର। ଏନଡିଏ 400 ପାର ଏଠାରୁ ସଫା ଦିଶୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାମାନ୍ୟ ବିପକ୍ଷ ବି ହୋଇପାରିବନି, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ବିଜେଡି ସରକାର ଏଠାରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ସରକାର କିଏ ଚଲାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡିଶାରେ ସରକାର ପୁରା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ସୁପର ସିଏମ ହୋଇଗଲେଣି, ଯିଏ ଓଡିଶାକୁ ଜାଣିନି ତା ହାତକୁ ଓଡିଶା ଯିବା ଉଚିତ କି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡିଶାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।